Hello, okay. So hari ni kita nak bincang pasal heart failure, okay. Heart failure ni penting sebab dia punya mortality rate sebenarnya sangat tinggi. 48% 5 years mortality rate. And then after first admission, second admission rate adalah dalam approximately 25%. So dia adalah sangat significant. Okay, so apa dia heart failure? Diagnosis dia adalah structural or physiological abnormality of the heart resulting in inability of the heart to meet the metabolic demand of the body. Okay, simptom-simptom dia contoh macam shortness of breath, reduced effort tolerance, PND, atopnia. Okay, clinical signs yang kita boleh jumpa contoh macam increased JVP, pulmonary crepitation, peripheral edema. And then to make a diagnosis of a heart failure, it must be supported by objective evidence. Contoh macam ECG. One of the most common ECG finding dalam heart failure adalah sinus tachy. And then kita boleh jumpa juga LVH by voltage. Then echocardiogram, kita boleh tengok LVEH. So kita boleh differentiate yang ni adalah heart failure with reduced ejection fraction ke preserve ejection fraction ke. So yang ni memang penting lah nak buat echo. Dan kita nak tengok valvular lesion, sebab kalau ada valvular lesion kita boleh correct dengan surgical therapy. And then kita boleh tengok heart size, sama ada enlarge atau tak, concentric ke eccentric enlargement of the hypertrophy. So kita nak tengok yang tu juga. Okay. And then kita boleh juga ambil darah, kita check BNP. Kalau risk memang sangat-sangat suggestive of heart failure. And then the higher the BNP level is, the poorer the prognosis. Okay. Untuk chest x-ray, kita boleh check untuk tengok cardiomegaly. And then kita boleh tengok congested lung field. Okay. Yang ni kita tengok kita boleh nampak juga back wing appearance lah. Okay. Then classification of heart failure ada banyak. Nombor 1, kita boleh classify dia based on ejection fraction. Kalau dia less than 40%, kita panggil dia HFrEF atau heart failure with reduced ejection fraction. Kalau EF dia in between 41 to 49, kita panggil dia HFpEF. Yang ni maksudnya heart failure with mid-range ejection fraction. Okay. Untuk EF more than 50, yang ni kita panggil sebagai HFpEF lah, heart failure with preserved ejection fraction. Okay. Ataupun classification by clinical presentation, which is acute atau chronic heart failure. Acute heart failure ni maksudnya presentation dia acute ataupun rapid onset symptom of heart failure, contoh macam shortness of breath, pulmonary edema, with presence of ataupun without presence of cardiac disease. So ini adalah acute heart failure by presentation. Chronic heart failure pula adalah chronic state of heart failure. Dia dah memang pernah diagnose dengan heart failure dan not in acute stage, tapi dia boleh presented with acute decompensated heart failure bila ada aggravating factor. Contoh macam dia tak compliant to fluid restriction ke, dia tak makan ubat ke, not compliant to treatment ke. Okay. So yang tu akan menyebabkan aggravating factor yang menyebabkan acute decompensation of chronic heart failure. Okay. And then kita pergi dekat acute heart failure. Untuk classification of acute heart failure, kita ada dua dimension yang kita kena tengok lah. Dimension yang pertama adalah perfusion, yang kedua adalah congestion. Okay. Kalau good perfusion, kita panggil dia warm. Kalau poor perfusion, kita panggil dia cold. Yang ni lebih kepada dekat periphery lah. Untuk congestion, kita tengok dekat lung, sama ada dia wet lung ataupun dry lung. Yang ni selalunya kita tengok ada crepitation ke, X-ray ada APO dan sebagainya. Okay. So those yang poor prognosis adalah patient yang presented dengan cold and wet heart failure. Maksudnya lungs dia congested and then periphery dia cold. Right.
Okay, so moving on to treatment of acute heart failure. So patient datang dengan sign and symptom of heart failure, kita diagnose, kita stabilize patient, kita treat their underlying causes, kita bagi oksigen. Oksigen ni kita boleh bagi nasally ataupun pakai face mask. Tapi kalau dia datang dengan IPO, kita boleh proceed dengan NIV. Atau worst come to worst, kalau dia dah pergi kat respiratory failure, kita boleh intubate the patient lah. Okay. And then diuretics very useful untuk control symptom, especially patient yang ada congested lung field, kita boleh bagi diuretic. Okay. Kalau oral diuretic tak function, patient datang acute heart failure, kita boleh bagi infusion loop diuretics lah, contoh macam IV furosemide. Okay. And then kita boleh bagi vasodilator atau inotropes lah. Okay. So untuk patient yang systolic pressure dia less than 100, okay, less than 100, dan datang dengan heart failure, kita boleh bagi dia NORAD ataupun high dose dopamine. NORAD dengan high dose dopamine dua-dua akan increase BP. Okay. Okay, kalau patient ni datang dengan systolic blood pressure dia more than 100, maksudnya dia tak ada hypertension, and then dia presented dengan acute heart failure, kita boleh bagi dia low dose dopamine untuk improve renal perfusion, and kita boleh bagi juga doputamin untuk improve peripheral perfusion and reduce pulmonary congestion. Okay, so dari effect yang tu jugalah. Okay, after that kita boleh initiate ACE inhibitor, ARB, ARNI, beta blocker and mineralocorticoid receptor agonist lah. Okay. Okay, kalau yang ni semua yang kita buat ni tak responsif, tak ada respon, ataupun patient still ada heart failure, kita boleh opt untuk intraarterial balloon pump dengan ventricular assist device. Okay. So sekarang kita akan bincang pasal chronic heart failure. Ni bukan acute acute dah lepas, kan kita bincang pasal chronic heart failure. Chronic heart failure tu kalau ikut classification by ejection fraction, kalau less than 40 adalah reduce, kalau 40 to 49 dia adalah mid range, and then more than 50 adalah preserve. So untuk reduce ejection fraction, yang ni adalah yang paling banyak kita research lah, sebab entity ni kita dah kesan lama. Macam dulu kalau patient datang with sign and symptom of heart failure, kita tengok EF more than 50, kita tak tahu yang ni heart failure ke tak kan. So sekarang ni kita dah recognize ada walaupun patient tu ejection fraction dia more than 50, ada sign and symptom of heart failure, dia actually severity, mortality rate dia sama. Tapi yang teruk dia adalah pharmacological treatment dia tak banyak yang kita tahu pasal preserved ejection fraction. Okay, tapi sekarang ni kita tengok pasal HFrEF dululah. Okay, so non pharmacological treatment yang kita boleh bagi, kita educate patient pasal disease dia, cause of illness, natural progression of the disease. Contoh macam once dia dah start ada acute heart failure, condition dia akan progressively worsen. Okay. Nombor 2, kita kena educate dia untuk exercise, control dia punya diet. Kalau dia merokok, kita kena suruh dia stop smoking, and then kena reduce alcohol consumption. Ni yang paling penting, kena ada fluid restriction lah, 1 to 1.5 liter per day kalau patient ada normal renal function. Okay, yang ni pula adalah pharmacological terapi yang ada untuk patient HFrEF. First line of treatment adalah ACE inhibitor untuk improve survival dengan reduce progression of heart failure sendiri lah. Okay, and then kalau dia tak boleh nak tolerate ACE inhibitor, kita pergi ARB. And then kelas nombor 3 adalah beta blocker. Dia reduce heart rate, so improve survival and reduce progression of the heart failure juga. Diuretic more of like controlling the symptom. Dia tak ada changes in survival rate, tapi kita still bagi untuk bagi patient feel better.
MRA contoh macam spironolactone, dia boleh improve survival, reduce hospitalization in moderate to severe heart failure atau patient in post MI. Okay, so kita boleh bagi spironolactone. Okay. Digoxin pula dia sangat beneficial kalau patient tu dia ada heart failure dengan AF. Otherwise dia tak ada effect on survival, tapi dia boleh reduce hospital admission. Okay, so, and then kita ada new class of drug, ARNI, angiotensin receptor neprilysin inhibitor. Okay, yang ni kita boleh tengok dalam study yang baru lah, paradigm HF trial. Dia reduce CV death dengan hospitalization in patient with reduced ejection fraction. Ivabradine kita boleh add on kalau patient ada heart failure, already on ACE inhibitor, already on beta blocker, already on diuretics, tapi still tak control, kita boleh bagi dia ivabradine, provided patient dia still in sinus rhythm dengan heart rate dia more than 70. Kita boleh reduce hospitalization. Right, so stepwise dia, mula-mula kita start dengan ACE inhibitor or ARB. Kita kena up titrate dia tau. Maksudnya treatment dia, bila kita dah start, patient okay, kita jangan reduce pula dose dia, kita kena titrate up to reach the maximal tolerated dosage. Okay, saya bagi contoh yang kita ada dekat klinik kesihatan, perindopril. Kita start dengan 2 mg, kita titrate up sampai 8 hingga 16 mg OD. Okay, ataupun losartan 25 mg OD, kita boleh titrate up sampai 150 mg OD. Ingat kita nak tengok kita nak aim untuk maximum dose tau. Untuk diuretik lain, kita guna diuretik untuk control simptom. Jadi bila patient asymptomatic, dia dry, tak ada crepitation, kita boleh reduce dia punya diuretik. Okay, diuretik ni ada loop diuretik lah, ataupun kita boleh bagi dia spironolactone. Okay, and then beta blocker. Beta blocker pun kita nak up titrated until max tolerated dose. Contoh yang kita ada kat klinik kesihatan adalah bisoprolol 1.25 mg initial dosing, kita up titrate sampai 10 mg OD. Okay, kalau ni tak respon, kita boleh tukar ACE atau ARB dia kepada ARNI. Okay, ARNI ni contoh dia adalah sacubitril valsartan. Dia boleh reduce CV death by 20%, which is a huge deal. So kalau tak respon dengan yang tadi, kita pergi ke ARNI. Okay, kalau tak okay juga, baru kita add on ivabradine kalau sinus rhythm, heart rate more than 70. Right, kalau medical therapy fail, baru kita go on dekat ventricular assist device, CRT, cardiac resynchronized therapy. Okay, IABP ataupun heart transplant. Okay, alright. Okay, so tadi HFrEF. Macam mana dengan HFpEF? Okay, HFpEF ni dia susah tau nak diagnose, sebab patient ada simptom, tapi bila kita buat echo, EF dia normal. So macam kita macam ragu-ragu, tak tahu ni heart failure ke tak kan. Jadi kita ada, kalau ikutkan nak diagnose HFpEF, kita kena dia invasive lah. Kita kena buat right cardiac catheterization. Contohnya kita kena buat right heart catheterization untuk measure pulmonary wedge pressure. Kalau at rest more than 15 mmHg, dia consider heart failure lah. Kalau exercise, pulmonary wedge pressure dia more than 25 mmHg pun kita boleh consider sebagai heart failure juga, walaupun AF dia more than 50. Okay, tapi problem dia, benda ni invasive dan tak feasible untuk kita buat dekat semua patient. Jadi kita ada alternatif sekarang ni. Ada satu scoring, ada banyak sebenarnya scoring, tapi one of the easier scoring system yang kita boleh ingat adalah
HFpEF score. Okay. H2FpEF. Okay. H stand for heavy, BMI more than 30, hypertension, more than 2 medication. F is AF, P is pulmonary hypertension, diagnosed by PASP of more than 35. Ni kita dapat melalui echo. E elder age of more than 60. F is feeling pressure. Yang ni kita buat Doppler echo of the heart. E over E prime ratio of more than 9. Okay. So kita tengok kat sini ya. Right. So total point dia kalau lebih daripada 3 tu, actually probability of HFpEF dia adalah more than 60% dah. So the higher the number, the higher the probability of the patient actually memang ada HFpEF. So kita dah tak payah lagi dah nak buat invasive testing. Kalau kita buat score ni lah, then kita tengok dia memang suggestive of heart failure, kita boleh terus start treatment. Okay. Tapi masalah dengan treatment untuk HFpEF ni, kita tak banyak treatment option yang ada. Okay. So one of the treatment option yang kita boleh buat adalah kita mesti get the BP control. Okay. And medication yang ada yang kita boleh guna, contoh is inhibitor, ARB, beta blocker, diuretik, spironolactone. Okay. Yang ni mostly to get the BP control and provide some benefit juga lah untuk dia punya symptom. Tapi ni kita ada satu trial tau, nama dia Paragon HF, untuk tengok Arni versus Vasartan. Okay, dalam heart failure with preserved ejection fraction in population. Result dia dia ada benefit tapi not statistically significant. So usage of Arni ni masih diragui lagi lah untuk HFpEF population. Okay. So for now kita stick dengan ACE inhibitor, ARB, beta blocker dengan diuretik lah. Okay. Okay. Untuk HFpEF, karakteristik dia selalunya banyak dekat older patient. HFrEF banyak dekat younger patient. HFpEF usually dia ada multiple comorbid. Thus dia ada higher non-CV deaths as compared to HFrEF lah. HFrEF dia banyak CV deaths. Okay. Tapi kalau kita tengok all cause mortality rate, okay, HFpEF lagi tinggi daripada HFrEF. So bila kita diagnose patient tu heart failure with preserved ejection fraction, sebenarnya diagnosis tu heavy, sama je teruk macam reduced ejection fraction. Jadi kita kena treat aggressively lah. Okay. Itu saja. Terima kasih.